चमड़ा छेली चमड़ा एटा आपन कबे देखि नतबेनी आ एटा केमति बाजा आकार रे करा जिवो सेटा आपन नतबेनी एटा होची तेंतुली मंजी आ की छाल गुडा अठा लगा जाउसी साइड साइड देखुंती सब कंप्लीट है सारी मैं दौड़ भी साइड साइड बांधी देतो टेस्ट तो समस्त नमस्कार भाई बहन मैंने आपण मन इंटर संति आशा करूची आपण मन भर्ती बा मु भल अछि सब दिन तर आज मध्य ओटे इंटरेस्टिंग वीडियो देबो वीडियो शेष में देखंतु नल आपण मन किछि जानि पारबे नै तो आपण मन तो टाइटल के थंबनेल बा क्लिप देखि कि आपण जानुथिबे एटा को विषय कराई छि कोथे कराई छि कोन पाय कराई छि आपण मन तो कबे देखि नतबेनी से दिन गुडा को मु आपण मन को गोटे गोटे देखेबी देखुन तेबे मु गाँ रे अछि हे गाँ रो नजारा केमति अछि देख एटे होछि बॉलीवुड आ सेपटे गाँ गहली केमती अच्छी आपण मानक सब किसी बुलिक क्लाइमेट देखेदेवी कौ भाई अच्छे टे खरा होती बोली सनग्लास पिंधि आउ बिना खरारे तो अन्य होनी से भाई लगुच तो एबे आम घर अच्छु तो घर छाड़ी आम टे जंगल को जीव से जंगल कौन नबू कौन ना से इंडिंग पर्यंत देखेबी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हम तो चलो स्टार्ट करवा आम दुई भाई आम जीवु तापर देखा कौन बोलेगा तो चलो जा देखा कौन हो तो भाई मैंने देखुंते जोटि कि आम रोचु से कुड़िया अच्छु आ से कुड़िया जगार आसीचु तापर टीवी के नेक्स्ट सीन गुटा सब फिल करवार होची तो सब कुछ गोटे गोटे देखेदेवी तो जी आज कौन करुच कौन ना से भी कहबी तो देखेदेवी एटा एटा आप मैंने तो देखी नतुबे एटा कौन एटा अच्छी मौल एटा देख केते मस्त सुखा जाइए हटी जड़े से माता लेके शुई तो आ गोटे जगह को जीवा से जगह को मध्य देखेबी से कौन कौन कर कौन कौन करना है जो जिनस देखेबी थी और सेटा गुड़ा को मुझे देखेबी मस्त रे तो चलो जीवा से जगह को गलापर आउ टे मस्त रोमांटिक जिनस गुड़ाक आपण के देखी न जानी न से भाया जिनस गुड़ाक मुझे देखेबी तो चलो जीवा कहूँ देखेबी सब तो भाई मैंने देखुं मुझे आइली आंब गछ तले देखुं एपटे आंब गछ अच्छी तो ये आम कौन बनइबू से भी मुझे सब किसी देखेबी तो आप देखुं भाई मैंने सब काम लगवार व्यस्त अच्छा यहाँ देखुं यहाँ साइकिल चक भाविनिय तापर यहाँ दौड़ी बिंथा हो भाई बिंथ हो आउ गोटे गोटे कर सब देखेबी आउ एटी कौन अच्छी ये पानी अच्छी है यहाँ कौन आप तो कभी देखी नतुबेनी यहाँ हूँ तेंतुली मंजी आउ कि छाल गुड़ाक मिसेकी यहाँ अठा बना जाए गोटे अठा आकार है तो आप देखी नतुबेनी जानी नतुबेनी तो चलो सेट को भी जीवा मुझे ही देखेबी तो यहाँ कौन कराऊँ मुझे सब किसी कहबी यहाँ गोटे बाजा तैयारी हम यहाँ काठरे बनाई आउ से बाजा को कौ भाया तैयार कराब कौ भाया तैयार करानी से मुझे शेष पर्यंत देखेबी वीडियो को शेष पर्यंत देखते ना आप किसी जापारे तो चलो आगू देख सिद्धांत यहाँ कौन टारे कहीं देखेदेलु एटा हूँ चमड़ा छेली चमड़ा यहाँ आपण मैंने कभी देखी नतबेनी आउ एटा को केमती बाजा आकार करा आपण को देखेदेवी एटा रखिया ये एटा हूँ तार बिछाई रखे हाँ बस देखुं यहाँ बाजा चमड़ा यहाँ छेली चमड़ाटा तो यहाँ बाजा तैयार करा आपण मैंने शेष पर्यंत देखते ना आप जापारे है दौड़ी बिंथा हो दौड़ी बांधी बांधी केमती कराब आप शेष पर्यंत देखते तो चलो मुझे आगे भी देखेबी मस्त देखुं ये अठा लगा जाऊँगी साइड साइड एमतीका दृश्य तो आपने केबे देखी नतबेनी वीडियो शेष पर्यंत देखते बहुत माने बहुत इंटरेस्टिंग लगबो तो वीडियो को बने करूँ बना चली चली एटा हूँ खिला ए खिलार हुंगी हुंगी अगर रोड रे हल कराब तापर ए खिला पुराब बाजा बनइबार बहुत कष्ट देखुंती हाँ आपण मैंने तो कभी जानी नथिबेनी बाजा बनते देखो मेन मेन गुरु मैंने लगी ये मशा गोटे ये खावरा गया आपको गुंजी मिला ये बनाई देखुं अधा अधा सरीगला बाजा बनवाटा
ଆଉ ଅଧାରୁ ଅଧା ଅଛି ଆଉ ଏବେ ହବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଜା କେମିତି ବନା ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି ନିଆ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ହେଲା ପ୍ରକାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ି ନିଆହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଲା ହେଉଛି ଝିକ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟଣା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧାରୁ ଅଧା ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଅଧାରୁ ତ ପୁରା ପୁରା ତ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ମାତ୍ର ଦେଖ ବାଜାଟା କୋଉଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାରରେ ବାଜା ଆକାର ଦେଖ ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ ଏଠି ହେଲା ବାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଜା ଟିକେ ଏବେ କ'ଣ କରାହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେବ ହେଲା ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ବାଜା ଫାଜା ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଆସୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିକାନି କେମିତି ଅଛି ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆଉ ଲୋକେସନ୍ଟା ତ ବହୁତ ବେହତରିନ୍ ଅଛି ମୋ ହିସାବରେ ଦେଖିବାରେ ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ବାଜାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖ ବାଜାଟା ବାଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ପଛପଟେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ହେଇଛି ଦୌଡ଼ିରେ ସବୁ ବିନ୍ଧା ହେଇଛି ମସ୍ତରେ ହେଲା ମେନ୍ କାରିଗର ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ବଡ଼ି କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଓଭର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ୱାହା ହା ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଦେଖ ହଁ मुंड खराब जल्दा बोले यही रंगा है पूरा ही पक्का ला मन जल्दू कोड़ा औषध সেটা গোটা রইলে বিজার ପିଇବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖାହେଇଛି ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ବି ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ମଜବୁତ ବି ହେଇଛି କହିବିନି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆପଣ ତ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି କେବେ ବନେଇ ବି ନଥିବେ ଖାଲି କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯାଇକି ଶୁଖାଯିବ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ସବୁ ତାଲା ପରେ ଛଲି ଗୁଡ଼ାକ କଢ଼ାଯିବ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚୁଟି କାଢ଼ା ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଯାଏ କରାଯିବ ଓକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆମର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ବୋଲି ବାଜା କହିବୁ ଯେ କିଏ ଲାଇନ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆସ ୟାରକୁ ଲାଗିସ ନା ରହୁନୁ ଜଲ୍ଦି ହଏ ହଏ ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଜାଟା ଆଉ ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଇ ଧରିଛି ବାଜାଟା ହେଲା ତ ବାଜାଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ ଭାଇ ଭଲସେ ଦେଖ ଚାରିକାନି ବୁଲେ ବୁଲେ ଦେଖିଦିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚାରିକାନି ବୁଲେ ବୁଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଦେଖାଯାଉଛି ବାଜା ବି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆସ ତ ଚାଲ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଶୁଖା ହେବ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ 10-15 ଦିନ ଶୁଖା ହେବ ତାପରେ ତାର ସବୁ ଚମଡ଼ାର ରୁମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୁରା ହେବ ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଏଠି କୁଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଆ କରିକି ଆମେ ଏଠି ବସବାସ ବି କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଜାଗା ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ତ ଆଗରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର କର ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଓକେ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା